Jesus is the sweetest name I know. And He's just the same as His lovely name. And that's the reason why I love Him so. Tapahohom mamang ina. Jesus is the sweetest name I know. Tapahohom ma amang inang. Alada yang masuk ma rombongan prosesi asa jongjong mahita amang inang.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh
Marede mahita sian buku ede nomor 57 nunga Jupang Muse. Hurian ni debata na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungu dohita nuaing di bagas joroon makalason parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus didok hata ni debata puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam puji hamuma Jahoba mardongan tali sayak dohot panortoron na marliat puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila puji hamuma ibana mardongan ogung panggora puji hamuma ibana mardongan ogung panonggai atong tapuji matu hatta marhite ede nunga Jupang Muse ari pestai. Di bagasan roha nama dok moliate tu debata ama tapuk kama pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus sadarion. Di bagasan goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohoton di porbadia. Amin. Pinasupasuma naro di bagasan Tuhani. Hehe maho, marsinodang maho, ay naroma panodangmu, jala hamuliaw ni Jehovah bicar di atasmu. Haleluya, Maria ria do toniku midane bata si paluaa. Ay idama haholomo do makukupi tanoon, jala hagulapon akabangso. Alai nabi carnema Jahoba di atasmu, jala marsinodang hamulionna di atasmu. Nunga ditatap Jehovah pardangolan ni saluhut bangsona, jala naeng paluaon na do saluhut jolma
sian nasa dosana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale debata amanami na di benua gijang, mauliate di sobahon rohanami tuho. Ala marhite pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus, disungguli ho rohanami, marningot balga ni holong ni roham tuhami. Asido roham dihami, jala di sesahodo saluhut dosa nami nagodangi. Nuaing marpungu hami ruas ni huriam, hakabipe harapan jaya. Mames tahun parningotan di hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus. Tadalas ni rohanami maon, marningot haluaon, sian saluhut dosa nami. Pasu-pasu ma pesta namion, asa marhiti lamanahan hami makaporsiaiho. Jalalam margugu hami, papatarhon holong ni roham, tu akka dongan nami. Setopa marohan na ibaru di bagasan hami, asalam marsitutu hami, mangulahon ulaon las ni roha. Jala lamar sinondang hami, pajongjong hadameon tusalhuk halak. Amin. Hudulma huria. Mari demahita. Patik Matius 22
ayat 37 sahat rodi ayat 40. Hamuruas ni huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dilas ni rohata namar pesta Natal paduahon sadarion. Tamado au honota hatani debata nama dok. Jadi di dok Yesus ma si haholongan mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham. Alai dos do arga nina padua honon. Si haholongan mudo dongan mi doson dirim. Atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marede mahita. Hurian ni debata nahina holongan ni Kristus. Di bagasan uduk dohot serep ni roha. Roma hita tuadopan ni debata. Tatopoti madu sata tu amatta debata. Jala tapangidoma hasesaan ni dosata. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus para si rohai. Martangiang mahita. Ali debata amanami nabadia jala naguk asini roha. Manang napigahali hamirotu adupanmu. Hupar hatopotami do sudi akadusanami nagudangi. Tumat jut dohami manirpang siadalanmu. Dang mangulahon lomo ni roham. Nuaing roham itu jolom mangido asini roham. Unang mapabali hami sian adopanmu ale Jehovah alani dosa dohot hajahaton nami. Alai marpamuati maroham di hami. Tung macai susado parnguluon nami. Apala ditiki na parpudion. Masa aik magodang. Dohot tano marusur. Di piga-piga luat. Tumatangis na sida aguan arta. Jala aguan hosa. Deba sian tonga-tonga na sida. Naikon maninggalhon bagasna. Natoras marsirang sian ianakonna. Ianakonna marsirang sian natorasna. Ale Tuhan, unang ma laluhon rimasmu tuhami.
aidang manahak kami. Ale Tuhan, hupauduk kami manuaing si majujung nami Tuho. Jala huparhatopot kami manuaing di hadapanmu. Jok-jok do kami lilu, songon biru-biru masih todong dalam nabi. Dang be hu ulahok kami lomo ni roham. Asima roham dihami ale debata. Asima roham mi dasadok bangso namion. Saise sama dosa nami saluhutna. Sai sungguli marohanami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panggulu hami. Kurian ni debata naung manopoti dosa. Nuaing tabigema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonot do hata ni Tuhan Jehovah. Ay musat pe akaduluk jalahumutal akarobean. Alai anggo asiasiku nasotu pamucat siako. Jalapadan ni hadameoku nasotupa humordit. Ninna Jehovah si asiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Hudul ma kuria. Refleksi Natal di rumang ni Parnguluon di tahun 2025. Partalup jala parasi rohado Jehovah, labas do ibana tarimas, jala pardenggan basa bulun. Madok moliate masude jadi-jadian mutuho ali Jehovah. Jala dipuji aka naneasian mudoho. Laho pabotohon tu jolma manusia, aka hagogo onai, dohot hamuliaon ni harajaon na nasangapi. Kamu akadongan saha porsiaon
dinatapatupa pesta paduahon parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus sadarion dalat tadui lahomar ningot dengan basa dohot holong ni rohani debata tunguluta didok hata ni debata tuhita ay songono do holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan na saliling-liling na di ibana onma natahalason jala tapestahon di tikyon alay di namarlas ni roha hita bornginon taingot ma godang dodongata nasubuhi marlas ni roha alani aka bencana sahat tutikyon marukil jala di bagasan hata hutut dope dongata di piga-piga luat hinorhoni aik magudang namasa gudang sian nasida na aguan arta aguan bagas inganan parlinggoman na aguan hosa di Natal natapestahon di Bornginon aha masih dohonatta tu akadongatta na marukil na di bagasan ganggu ni roha hamu akadongan saha porsiaon di natapatupa pesta paduahon parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus sadarion hamu akadongan saha porsiaon di natapatupa pesta paduahon parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion dalatadui laumar ningot dengan basa dohot tolong ni rohani debata tungulutta didok hata ni debata tuhita
mang mabiar hamu, ai barita halalas ni roha godang dohu buat tuhamuna, parsaulian ni sadok bangsoi, ai naung tubudo di hamu sabornginon, di hutan ni si Daud si paluai, ima Kristus Tuhani. On manatahalacon jala tapes tahun di tikion, alai di namarlas ni roha hita bornginon, taingot ma godang aka kekerasan namasa natoras mabunuh ianakonna, ianakonna macuadahon natorasna, suang songoni masa porang diluat na asing, nama korhon si taonon nama patu bubiar di Parnguluon, godang sian tonga-tongan ni hajol maun natu matangis ala ni parsorion ni Parnguluon, maol ni na mga lului Parnguluon si Ganupari, mga lului parkarejuan, dinatal na tapes tahon bornginon, ahama si dohonota tuaka dongata na marukil, ala ni sorop ni kekerasan, hapatenon ni Parnguluon, dohot hinaborat ni na mga lului parkarejuan, Natal dan kerukunan. Taido nunuaing di zamanon lamar taburak akka haguturon hagauron di tonga-tonga ni masyarakat. Hinorhon ni hagauron nanyadupan ni masyarakat gabe tubuh biar dohot ganggu ni roha. Di basian organisasi masyarakat napa tujulohon kuku nama maksahon pikiranna mangurai perpunguan
Parsoran hobar tu hapor siaon. Masa pangarupaon tu akan nagale. Tu komunitas minoritas gabi tubuh hagaoron na maruat-ruat. Masa rumang ni panguluan na so bebas beribadah. Na diorai patupahon parsauran parsobaon ibadah Natal. Di rumang ni panguluan si songonon didok hata ni debatado. Unang mabiar hamu ay barita halalas ni roha godang do hubuat tu hamunga. Parsaulian di sadok bangsoi ay nang tubuh do di hamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Marede sian buku ede nomor 50 martubur tuku-tuku. Oh
Majaha Lukas 2 ayat 8 sahat rodi ayat 10 sada dohot pagalak lilin. Jadi adong marborngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Alai di dok suru-suruan nima tunasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha gudang do hubuan tuhamuna. Parsaulian ni sadok bangsoi. Saunari hujau hamima utusan sian ruas do parjamita lau pagalak lilin. Parjolo parjamita ima amang pendeta M Tapubulon. Paduahon ketua panitia ima amang situape simajutak. Patuluhon utusan sekolah minggu Noah Pasaribu. Utusan seksi remaja dohot naposo Cindy Reta Buru Simajutak. Utusan seksi ina Inang R Buru Silalahi. Utusan seksi ama Amang L Manalu. Utusan seksi lansia Situa N Sitangga.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina toho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina toho jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Noaing hupasatami mapartikian tu panitia Natal bersama HKBP Harapan Jaya mangaturhon ulaun na mangihut. Pasatami partikian tu panitia. Mulai tema dihamu amanami do inanami obar tu titing ni huriata duksi pulibada hita rak marsi panganod do hita ima disabula habirang ni garijon ima nganan nahu para dihami asa rapriama hita tusi amanginang jala obar tu parhudulun nahu patu pahami wilayah Jerusalem sebelah kiri di hutan wilayah kanan di hutan wilayah Galilea suaksongoni nang wilayah Judea Sion jala di hutan musim wilayah Bethlehem kana Hermon suaksongoni Jetun Nazaret dohot wilayah Ebrata. Jadi wilayah Jerusalem mah na paling habirang taingani mah kahudulata amanginang suaksongoni nangakasi panganon naung tabuan asa dibuak kiamma tu inganat tahudul songoni mah buah-buah siak kami pinangido mah tu sude parhala do wilayah asa mangarahon aka ruasta mangingani aka hudulan hobar tu nata aturhon mulai tema. Tolong wireless disiapkan di luar.
Sebelah kiri. Kita bisa mangga satu tiga. Cek. Jadi songone ma parhudulot di hita dimulai masyan wilayah Yerusalem paling kiri dihutum muse wilayah kanan Galilea terus muse Judea baru Sion Bethlehem Hermon Jetun baru Nazaret dohot Efrata. Ya. Asa diaraho situan na wilayah masing-masing mah obar na sahalinayoy Jerusalem kanan sanin dang boy beng Seji. Jadi hudul majo ita manginang akan nang boy hudul majo asa boy ta atur par hudulon. Paling kiri Yerusalem. Jadi muluboy ya manginang, muluboy parhudulon marsiado padopan manasa wilayah. Parhudulon marsiado padopan nasa wilayah. Asamuranon tabagi si panganon. Ate. Songon neon. Wilayah dia do tehengon. Prata. Tati rumah songon Prata ate. Marsiado padopan dah. Ya, bagus Prata. Asaboyan no dengan tabagi permanganon. Amanginang, tak coba majo marsiado padopan itong-atong man no si panganon. Ate, jadi siap pudi mulu naman non akapar hubas pasahaton akasi pasahaton na. Ya, marsiado padopan ma. Ya, marbaris. Nyo nakaina namin na di jolo, tolong inang gabeti ruak kita marsiado padopak kita. Ber kamu Prata. Ya, asaboy marbaris sa tubudi. Iya. Ada padapan gini yang sampai ke sana. Enggak, ke sini ke sana ya. Jalurnya ke sana ya. Iya. Iya, menghadap gini aja lah, menghadap gini ya. Yerusalem di mana? Udah. Itu udah Judea semua. Udah nggak mau diatur. Iya, nggak mau orang. Tolong menghadapan gini ya, berhadapan begini ya. Seperti itu. Di mana? Itu kamu mak, dah udah pakon deh nak kamu udah pakon. Udah pakon. Bapak-bapaknya Ya. di mana semua? Setelah binang, depakan mau depakan nanti. Saya ada depakos, saya ada depakan. Tersongan ini, biar kamu nih nih. Tak mau bagian no. Ya. Daw. Mardela don no siya no pubi na marhobas. Asaboy na marhobas Mardela. Ya. Tapi yang dongat na nasing. Ate. Inaura nami ulu hita diatur roti kate. Moloso Marsiado padopan tu sa bola jabuni padita do tu sa bola gerbang. Ate, unang gabi abad dala songono nate, bado. Iya, ber kamu nakadong ata, inang. Jadi ko songono do.
Hudul maju ita sudah, hudul. Taingani maju hudulan. Ay jugul-jugul lu sudah tuh. Jadi dia buat mau dulu tak? Ya. Akan najong-jong di jolok kudul mak. Najong-jong na jolok hudul mak. Adong do pena kosong masuk kamu nak. Asa tak mulai acara tak. Ngamale. Tapahom satokin hudul mahita manginang mulu akan ajongjong hudul majo amanginang asa woto hami mulu na hurang kope hudulan asa utabay hami ate jadi adong kope na so dapat hudulan inarohan nami dapola hutegor hami hamu akan ajongjong muludung dapat hudula kudul mahita manginang. Jadi tapaho majo satoki namanginang anop pemerdalan mulu perburian inarohanami tapaho majo satokin dihitakan tua asa gabe teladan tuaka nauposo ya jadi dapola gajang dohonon nami amanginang omahita di puncaknya acara Natal ta di bagasan tahunon so siya kami parhalado doa ka panitia nunga berusaha kami mabain na dumenggan boha sa mardala dengan ulaun Natal ta di tahunon las marhiti marah di naung gudang tabulu sa kacara Natal mulai siyan Natal parhalado sa tunwaing boy manian gabe mabain perubah di ita tuaka na dumenggan jadi tadari kuma aka bako nalilingi na mabain hurang di aka bako basyon ni huria alay tahiyahi ma kangulu na baru tujulan narion jala marsitangnya nga mahita asaboy dengga kita paturehon jala madoho di aka perminggu di huriata songo ni marah nabuhi tarpasahat kami songo kata sambutan siak kami panitia mulutuk pesongonon do pendaboy terbaik kami alas ada hal na baru lo dihita marsya jojo mahita amanginang na orang lubi dia kabako basyon nami tong mahita marsya tangyangan asaboy tudenggan na tujulan neron imara kata sambuta siya kami molete ma sonari upasat kami ma songo kata sambutan manang selamat Natal sian utusan ruas ama upangido kami matu amang Damanik.
Shalom. Horas madita salutna. Selamat hari Natal madita salutna. Jawabannya Immanuel. Udang lupa tak. Jadi mau lihat tema di pasal tami Tuhamu amang uluata amang pendeta Adver Leonard Nababan. Songoni nang naking na malayani hita amang pendeta manahan tapu bolon dohot amang pendeta fungsional ima amang Hendra Siregar saluhutna inang Bibel Pro dohot sude calon pendeta dohot calon guru huriata dohot sude parhalado tarlumobe Tuhamu amang inang ruas di HKBP Harapan Jaya namarlas di roha di hari Natalon horas marita saluhutna. Jadi sogok kami na mangwakili ama di pasahat sian huriata na aupe amang jongjong dison mengwakili hita sian ama narade bahita ati amang sisa dahata mahita ati amang ate. Jadi moliate mata pasahat tutuhata bidegan niari nata pado-pado pun asa tongtong mahita martangiang jala marlas niroha asa tuari-ari mangihut boy dengan acara ton amang. Jadi sogon las nirohani huriat tatu hita ruas omma naidokon Natal bersama HKBP Harapan Jaya. Jadi asa tongtong mahita tuari-ari mangihut dilihat tuan nahi pason ditabai pasu-pasuta asal tok-tok kita marlas niroha mangihuton tu Natal berikutna ditabai tuan madita sudah hahi pason boras sabur-saburan may atas minggat pasu horas mahita ganuban nai batay matongtong mamasu-masu Ay matong. horas masyak kami ama mau lihat ma Saha mah kata sambutan manang ucapan salam Natal sian utusan ruas ina. Upasaha kami matu inang Nyonya Sirai Boru Marbun. Horas madita saluhuna satok kinate inang amang dot diamuakan akon nami asa mengucapkan selamat Natal majo sian inani Huriah KBP Harapan Jaya. Nah hormati kami amang pendeta uluan nami nang songoni amang pendeta nakingan nama buan jamita ima Tampu Bolon. Hormati kami nang Bibel nang songoni pendeta Siregar. Suang songoni hita aka perempuan. Suang songoni itu aka pangulani huriata KBP Harapan Jaya. Parjolo dope dohonon nami mulai tegodang tu amat tade bata siala sido olong di rohana boy hita pajupang bohi di bagasan Bodarion diiring-iring kita di bagasan Perdalanion Ningolutta di bagasan hampir 1 tahunon. Jadi unang lupa hita madok mau lihat ate amang dohot dihamuinang asa boy tol hasita utau 2026. Kami sebagai utusan sian ina madok mau liate do kami tuhamu parhobas ni punguan di bagasan Bodarion. Kami sangat bangga ala boy di bek kamu songonon gabet sunggul tikina di huta. Ate tangi yamang molo sa umur hurai ngok may huta marhudo mangamangan ate. Jadi mau lihat madohonon nami to hamu
lam tu dengan nama hita lam tu kompak nama hita aka sude huria sude ruas ni HKBP Harapan Jaya on saya totong di begasal las ni roha songoni mahata sianau sian utusan ni ina di begasal bodarion horas madihita saluhna. Jadi nabar pudi nama ucapan salam Natal sian amang uluata sekaligus bimbingan pastoral tu hita saluna. Ubo tong ngamale hita saluna jala aping ma male alani dang kajang bedohono ko kabangkenang molohudok harapan alusihamu ma jaya 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 harapan harapan sekali lagi harapan persea doa jaya harapan ini untuk masa yang akan datang sudehi taruas sia mulai sekolah minggu remaja napo sebelum ama ina sahatulan sia bersama-sama memajukan HKBP Harapan Jaya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Natal Mak Horas Madita. Jadi mulai tema dia manggulun nami namang ihut boha asude mabuka si panganan idean nagawan. Nah, jadi sambil mardalam mamusik mardalam manang pakubasyon siya huriata ima di nama bagi jangan
Cek. Ayo, cepat-cepat kita. Cek. Cik. Tes, tes. Nasioner mau nasa Tes. Korea nanti. Ayo, pilih. Setengah suara. Ayo. Ada lirik kamu satu malai tangan di kamu aja. Gue di tengah. Ayo cepat kamu. Ya, 1, 2, ya. Marhit ke Tuhan Nama Esa di bagasan damai doita. Ada masalah teknik musik. Ayo, main keyboard aja, jangan main gitar lagi ya. Oke, mainkan musik. Ya. Beda lagunya. Ya, musik. Bukan. Iya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu firman kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat manusia. Yang penebus juru selamat dunia. Sang
penebus juru selamat dunia. Amen. 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 Haleluya. Amen. 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 Ora, buat itu. Ya. Maksimal panggung cuma 8 ya. Itu pun kalau timbangannya 50. Nah, sian wilayah Hermon ada dong. Jangan dong. Ada, langsung ke sini. Ya, dihitung sampai 10 kalau nggak dalam diskualifikasi. Wah. Cepat. Ya. Habis sermon mangalaboria Bethlehem. Ya, mangalaboria lagunya Bethlehem. Ya, ke sini lah, Mak, ke sini. Nah, kita dengarkan dari wilayah Hermon. Kuis siapa dia? Ya, tolong dari wilayah Bethlehemnya dilaporkan lagunya langsung setting. Ya. Oke, ya. Habis Bethlehem nanti beralih ke hari Selasa. Apa itu sudah? Siul. Amang, Paman Ridwan. Ya. Ya, main kerama. Tinggal 14 menit lagi. Apa gue ngomongin? Oh, mereka yang salah. Ngalo jaho inang nauli lagu ngalo jaho humoko pami geleng mon hu haol maho hu abing baho paula kon lo jami salelengon tu anakmu. Las rojas me calma ho gajah ma umur mi da inang nauli lagu inang nauli basa mauli atema di holong bi inang aidang namora hoinang manang madu maho labo halmi humo kok geleng mo inang las marohamina las marohamina
hasang podi dapot tudoinang lasroham mekel maho gajang mau dainang nauli lagu inang nauli basa mau lihat tema di holong inang aidang namara hainang manang madu maho labo halmi humo kop geleng mo Lasmarohaminang inang nauli lagu Mekel mahoinang Mekel mahoinang inang nauli lagu Maulia tema di holong minang aidang namora hainang marang madu maho labo halmi humo kop geleng mo alai marparbu edo panilo jami Lasmarohaminang inang nauli lagu Mekel mahoinang inang nauli lagu Mau lihat Hermon selalu di hati. Kamsyah Hermon. Ya, langsung kami panggilkan artis dari Bethlehem, langsung naik. Ya, dengan waktu durasi tidak sampai 5 menit. Persiapannya maksudnya. Ya, tetap satu lagu. Duk simpul Bethlehem, mangarani sensio. Tony siwalay. Ya. Sayang apa sahon, sehari mayan
singolu Niyam yunan julu ihamorao Toyam yamami Lolo tuluami Maunae ayam ayam Kalian yung video Asan Moto Disikina Dinaloronay Guru di Bana Tungguru di Ramona Ngayon naman ko sa Arisuando Napalang Napatungo Nalimot ni Dio Mapiyate mo luna Tumiyate sa kawapla Kalmar lapatani Geser mama de berterida Ya. Ada udah denak na siring marnibi. Tapi kisah dia sini. Ini dia. Ke sini. Laporkan lagu. Isi keluarmu. Keluarmu isi. Iya.
naruh Bapak Ida? Untuk wilayah Siam. Mau lihat emang? Sian wilayah Siam. Tugi sila lain. Amang inang ano pa no suara nakapu bigod kamar iti. Imamak pa di dahuluan. Ate, jadi unang iturmudak kita. Sinasayan mo siya wilayah. Nabigay suara ni amang patidak ka. Ate. Iya. Jadi, dunia mana? Wah kami lapor kamu kalau saya lapor perpri mas kamu. Ya. Ya setelah Judea Galilea ya. Galilea melapor secepatnya. Galilea tadi udah tadi. Ya. Oke cepat. Asal sana satu orang lagi naik. Iya. Tolong geser ke sini. Tiga anak buah muna. Asa Pinoto mengkejar panggung. Itu nanti jauhan. Geser hamilan, sorry. Iya. Geser sini. Geser ya. Asa na ibu itu sudah. Udah Grace mana? Musik. Grace mana? Grace mana? Grace. Dia nyanyi. Foto dulu. Iya. Musik. Udah itu. Apa ada di bawah? Set. Mana dia? Goyang. Tampuk. Yuk, kata. Masuk. Taga marende dengan saha porseaon Kadang konjoge, ada konjoge. pulang lo hati rap sudah serende sudah haleluya udah di nggak kelihatan haleluya haleluya
ikan dari wilayah Galilea. Ya. Galilea, unang ang Diyo na mula ka de. Ya. Molo na yung Manawer, unang diahir lagu ate, molo diahir lagu. Tupay ni dia may titipon. Duksidong siyang Galilea, mangarade Kanaan, baru Yerusalem. Tes 1, 2, 3. Galilea. Kalau mau joget di bawah aja ya kalau banyak. Ay, dangan Galilea dang marjoget, ala dang malo marjoget. Geser lagi sana. Songon solu di tengah tao mange oleo di ulus alogoi kudos susi manoluki si ganupari ditiki sohutanda dope Tuhani saudari rohaku dame sungguh pangau ma Yesus si pangolua di dalam hasil tongan di dodapota nasonang di bagasan damai rohamu sudah Galilea. Dung Tuhan Yesus mian dinasang uluki dang nahurangan nau ibahe Tuhani naso adong dison dapat tahu doi Tuhan godang dipasu-pasu Dung sohe adom marsang audi tuhoki nas puji mangkoarmu oh Tuhan debata salele ngoluki saudari rohaku dame tunjuk pangau ma Yesus di pangolua di dalam hasil tongani dodapota nasonang di bagasan damai Dung Tuhan Yesus mian dinasang uluki
Tuhan naso adong dison dapat tahu doi Tuhan godang ni pasu-pasu lam ganda hadang beon sonang rohaki tungso he adong marsan au ningoluki oh puji magoarmu oh Tuhan Dewa Bata saleleng ngoluki oh puji magoarmu oh Tuhan Dewa Bata saleleng ngoluki. Mana tepuk tangannya? Gak ada tepuk tangan. Kuasa kami bertiga ke wilayah kanan. Adong do. Dan adong ate. Adong do. Nah, itu kan kok kamu tukang ngomong. Ya, cek sound. Duksi pun wilayah kanan, mari desi wilayah Yerusalem baru saat betul. Pandita uluan, amang Pandita Alena. Gua ada wilayah kanan, adong kamu. Wilayah kanan, sehari 2 hari. Ngecek sound. Oke. Siap Yerusalem mana lapor here? Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek cek. Cek. Nah, dengar. Jodoro Tuhan manungguli pasingot lakang aku naung lilu alay sayudadan tidak menalani di dalam nagolabi duka tertutu di dalam naladiti jauh-jauh doa di goarmu itogu mau tu dalanmu diurasi
pertama teh manumpang kusibul ka. Puasa teh bertiket wilayah kanan, wilayah Jerusalem. Ano ko? Ya. Duksipul wilayah Jerusalem. Ang kandidata mana dia no? Naposo, ada mau naposo? Ada naposo. Ya. Ya, ke sini, cepat. Itu nih. Siapa namamu? Hah? Jorna. Ya, kita dengarkan dari wilayah Yerusalem. Shalom semuanya. Saya Jorna Dosimorimo ingin mewakili wilayah Yerusalem. Kami mengucapkan selamat Natal untuk semuanya. Tapi kali ini saya minta maaf tidak membawa lagu bertema Natal. Saya ingin membawa lagu ini untuk para kaum ibu di Gereja HKBP Harapan Jaya.
buat dah. Nak marende na siya. Pinasama. Pertiket to mga ulan. Amang pendeta. Lena. Sedikit pengumuman kepada pemilik mobil yang warna hitam B1312 ya, karena mengganjal di sana, tolong digeser ya. Ya, ya, naposonya kelihatan mana tadi? Ya, habis sama pendeta baru naposo nanti ya. Tolong melapor ke sini naposonya. Sa sitong ko na kubo tumarin diyan kailan. Yang di saya abang pau ini, may magkawin niya abang pau ini. Labok ko suaranya mangon. Kung labok siya rohana. Nagduduwa ko doon mga estegon. Ang mga kailangan khusus untuk ang kainang natin. Parapuan. Kainang ilong. Oh
Dengan suara tentunya. Berapa mungkin ada pesan jawab Iya. Kupasatai matu naposo. Iya. Wah, amak pandita Siregar. Habis naposo mamate. Habis naposo amak pandita Siregar. Habis itu baru kita tutup. Di bawah aja kalau banyak. Oke, go. Tes. Ya sudah. Itu tuh kira. Iya, udah siap. Atur barisan, jangan masih topisan ya. Salam dulu. 1, 2, 3. Ya. Akan ada dua. Sama atur barisan toh. Shalom Mama Ina. Shalom. Kami dari anak-anak yang masih muda mau bernyanyi, kiranya dapat kita nikmati semuanya. Seru Inam. Mama Ina mau berdiri juga. Joget mana? Asik. Kiri. Kanan. Hanya bagimu Tuhan, serta Kau yang layak dipuja. Angin bersorak, tinggikan haleluya. Soraklah haleluya. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Aduh, makasih nah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Mau lihat? Di waktu kasihnya seperti sungai di hatiku.
seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oh, ho, ho. Mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mau lihat emang? Hutur sudah, hutur. Mengalir di waktu susah, kasihnya seperti di hatiku. Oh, ho, ho. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti segala puji syukur. Di hatiku. Segala puji syukur, sekali puji. Oke. Sungai ya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Oh, oh. Mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai. Hora, Ora, mau lihatin. Horas. Satu lagu pemungkas. Satu lagu. Ya, bukan dari Naposo. Tor monitor. Dari Amang. Tor monitor. Oh bukan. Yang kalah untuk menggoyang juga. Oke. Oke. Mau lihat dia Mang Dotinang. Ya, disimpan dulu ya. Mau lihat Nama dapat budi unai tor mulai cerita. Ya. Wolo. Simpan dulu, simpan dulu. Ya, enggak mendaftar. Enggak lah. Ya sudah masuk dari kantong. Kantong. Simpan. Ya, Abang Pendeta Siregar. Terima kasih. Ada lagi. SKP ya. Foto guys. Pendeta Siregar, kami kasih waktu. Foto. Nik Jagon. Aset tamu, Parjoke. Rame. Bibit Pro, calon pendeta, calon guru, dohot, baca kita amal. Udah ramein aja di pinggir. Cek. Iya. Naposo kalau udah selesai, coba duduk. Amang pendeta kita mau nyanyi. Slow. Masih ada waktu nggak? Tapi jangan lewat jam 10 ya. Nggak ada. GSM, Pariban dari Jakarta. Tapi jangan lewat jam 10 ya, jam berapa? Masih setengah 10 Amang. Iya. Lucu di ngelukon. Hamu anakku. Iya. Pasabar mama. Nunga matua Jarasi togu oni Sulangan mangana Sipari
alani barsa itu saluta somar molodung matea somar lapatan naulina dengan batu baunmu molodung matea wujudi ngolukon mania tupama bahena karena dengan asa dari rasa sude holong ni rohami marna tua tuai saikon burjudo hita namar na tua-tua jala ikon sai tapar sangapi aka natorasta nunga matua jalasi togu-togu ori sulangan mangana si pari diona alani barsa idoki semuanya maladung matea maladung matea wujudi ngolukon manian tupama bahena karena dengan asa dari dasa sude holong ni rohami marna tu somar lapatan somar maut remar godang marep basamu maladung matea somar lapatan naulina dengan batu baunmu maladung matea wujudi ngolukon mania tupama bahena karena dengan asa dari dasa sude holong ni rohami marnatu holong ni rohami asa holong ni rohami ni rohami marna tua tuai Horas, tepuk tangan juga. Iya. Martoba Joita. Iya. Jadi boy dosa salotana emang. Anak naburju. Anak naburju. Dang anak nalilu. Natal bersama. Anak naburju. Jadi bersama dotak kasih kolami kunaking anong ko kasih kolami kuida. Molo edeo kami edeo. Angia makana kota nasorang nadong di keluarga tabe. Kami anak naburju. Amin. Amin. Anak naburju
alias terpasuk-pasuk. Nadu adu ami Duku pamon atto namasikolai. Tuluan darau iyama Nadu adu ami Buniani Hudangi akodong Anggiatmu baro ami Di Jalodo amang Di Jalodo Hasiaku anakku Tumu jadi rabal Marsi amin aminan Marsi tukol-tukolan Solo suat ni robeani Duku Sile badi mau lihat emang adop tuduhani Dina di jalomi ama Jupang mudo amang Jupang mudo Ipe ama
Pagomos ba tangi yang mi Marsia mina-minan Marsi tukol-tukolan So suat di robeani Mina-minan Marsi tukol-tukolan So suat di robeani Anak na burju Martabak Joira. Selamat Natal. Selamat Natal. Jadi hinamain naruhan nami halanung jam 10 boha SKM. Ya, enggak jadi ya. Oke lah. Jadi belutuk pesong ini acara tadi bagasa beringon. Sudah maita marlas ni rohate. Hidupin abu terbaik kami. Martoba jam tu panitia to, ngalo ja panitia te. Ya, asa silam la buru men tu silam la itu bah. Dana unang adong bena marung utungut. Sude nama tua marlas ni roha. Atong asa ta tutup inang bibil. Iya. Ta tutup mama ngate. Iya, isi mah amang mama nutuk dok tangyang. Mulai tema. Jadi mulai itu aktivitas lalu kamang kaitan deh, jam 10 tanpa ujung acara tak. Jadi mulai masuk dia ke panitia tadi karena doa panitia yang luar biasa. Hidup di masuk-masuk Tuhan ini mahita selalu kamang kaitan. Amin. Amin. Horas. Kepada pemilik mobil B1312 KJH, tolong digeser katanya. Oke, horas marita sudah. Di hamu aka inang sintuan nami. Sudah.
Rusmiati, beta marede. Dingolukon pakai mau Tuhan si tindangi hatami sai suruh tondimi mangarajaya anggiat boyu ulahoni Pak Mana mic-nya? Mana mic-nya lagi? Nggak ada. Itu mic-nya. Party. Ayo, yang lain aja kalau abang belum ini, yang lain aja lagunya yang mana ya? Dia nggak tahu, kasih judul lagu lain aja. Pakai mau Tuhan si tindangi hatami Ketinggian. kon pakai mau Tuhan Ngolukon pakai mau Tuhan si tindangi hatami sai suruh tondimi mangarajaya anggiat boy hutoguni parar male Tuhan gogokon nang pesi ulahona men Iya, ketinggian. Alas standar ciri bani sonni. Iya, maksudnya bisa. Oh, ubah turun nakare kurang dobe. Ini mas, bukan. kemah
Si tindangi hat Sai suruton dimi mengajaria anggia boy utog lahoni pararma ale Tuhan bolokon nang masay ulahona men asa unang risuang pakikiyaki di Portibio ay gabe nama jambarhu holang nari keti sayu sarihon HP godang do siguro honon Yesus Tuhanku parholong rohai keguguku nang pikiranku lama raraton barita nauli asa gabe ang marguna para mangolukon nama jabarhu holan mari koti sarihon hai gabe namun Yesus tu dosa marohai pakai gogoku nang pikiranku lau para raton barita nauli asa gabe ang marguna para mangolukon Tuhan yang mariguna parar mangolukon Cek. Tuhan. Ya mau nanti sobar saja ya teh. Oh no. Berarti lagi dong. Tolong dong dipikirin dong. Oh. Ya saya nih. Cek. Ayo. Ya, sebagai Lagu apa? Lagu apa? Iya, lagu terakhir. Iya. Rap sadimu tua. Ayo itu tuh, ayo dong berdua, berdiri dong. Iya. Penutup terakhir. Iya, sebagai lagu penutup ya kita membawakan lagu yang kira rap. Rap sadimu. Ayo tuh lagu tiga ya. Ayo tuh. Rap mana mic-nya? Rap sadimu. Terus nanti medley ya, rap sanimu tuau tu dia holau tu si donangayo rap sanimu tuau dutut tundalanmu lupa doho
Hubotodong hasian nasongonon sinanagom molodong dikatoki rapita ito salimutuga unang segabu siyaw at tadi dokoma holong rohan pagabusan mimaaha bolo-bolo mimaaha bolo-bolo mimaaha pagabusan mimaaha bolo-bolo mimaaha bolo-bolo mimaaha rap salimutuaw tu dia holau tu si donangaw rap salimutuaw adutut belanmu lupa dohong hubatoro hasian nasongoni pangalahom molodong dikatoki rapita ito salimutuaw unang segabu siyaw at tadi dokoma holok roham pergabusan mimaaha bala-bala mimaaha bala-bala mimaaha pergabusan mimaaha bala-bala mimaaha bala-bala mimaaha Roa. Rodoa sian luat na oi lama dapot ko oi to na uli lagu udan lambolat husuruk doi bolak mak pehu bolus doi udan lambolat sururuk doi golap mak pehu bolus doi unako guluti harta siana unako guluti rupa siana ayatana sinari doi nang rupa besa tokin doi ayatana sinari doi nang rupa besa tokin doi beha roham dial ay namanukun maaw tuwa ha pogusuki upapo ado tuho beha roham dial anusia hunako gulu di atas siana hunako gulu di rupa siana hayatana sinari doi na rupa pesa tokin doi hayatana sinari doi na rupa pesa tokin doi ase ser hoy ay namanukun maaw tuho ha pogusuki ay lupa boado tuho mengaruhkan dia anusia
dia Hunako Gulu dia tasiana Hunako Gulu dirupa siana Ayatana sinari doi Narupa pesa tokindoi Hayatana sinari doi Narupa pesa tokindoi. Hitam manis kulitmu udah pesona, manis benar rambutmu ku tergila-gila. Silakan aku terona bila jatuh cinta, ha. Pandang pertama sudah berjumpa bulan kehidupan ku terserena tinggalmu di mana walau bulan pegang dan tak kuduga mana sih ada apa Salah kali ya? Salah ini. Apa? Salah. Kenapa? nanti kita tidak berdamai. Dengarkanlah lagu ini, dengarkanlah kepala di sini, dengarkanlah suara hati, kata cinta seluruh dunia ini. Anak Medan, anak Medan tuh, anak Medan. Iya, kita beralih ke Medan. Anak Medan, iya. Ayo Tok, bikin dong aku. Nanda, ku berbincang saja. Coba bertanya kamu, tinggalmu di mana? Kalau wakil coba, benar katanya, ha. Namamu Nona, dari bandari kota Jakarta. Tak kusangka dan tak kuduga bertemu denganmu di sini. Mengharapkan kenapa di sini bertemu denganmu di sini?
cek. Ku harap satu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini, jangan pergi, tetaplah di sini. Iya. Anak Medan. Iya, anak Medan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan dua kawan. Modal pergaulan bodoh mangolua. Terlebih di penampilan mencantik dua kawan. Seorang manang susah happy doyang. Nampe 21 selalu digotiki, siap berakawan berpartisipasi. 378 serta 5 audisi, ada harga diri mengantisipasi. Horas Pohon pinang tumbuh sendiri. Horas Tumbuhlah menantang awan. Horas Biar kambing di kampung sendiri. Horas Tapi banteng di perantauan. Yes. Anak Medan, anak Medan, anak Medan kawan. Susah didongakku semua terberengang. Titik darah penghabisan ada kawan. Hancur demi kawan, idola kawan. Mana itunya dari sini tidak ada. Ayo ikut. Oh miring mang gitarnya dong lagu. Oh cari lagunya. Giring-giring ada enak, giring menggoda, giring manisku. Giring-giring ada enak, giring menggoda, giring manisku. Ada ikenan biru atas Sekarang manisku. Sudah ada manisku. Giri-giri giring-giring berbeda, giring begoda, giring begoda, giring manisku.
Gelang sepatu gelang. Ayo gelang sepatu gelang. Ya udah. Naruh Pak RT, Pak RT udah ada. Siap. Oke. Makasih Tok. Aduh bola balik lagi. Bola balik lagi udah di bola balik, dia ada mulai, semakin menjalai, kakak jadi susah.
siapa emang? Oh iya. Di sini di Hela ini. Iya. Harusnya bulan atau Hela permata. Iya. Iya, cuma kalau lagi ada ini aja. Ini sibuk Natal. Pangaribuan, Om. Ya, Mang. Ini warga Pangaribuan. Iya. Setumorang. Tutup aja bikin. Oh, Setumorang. Oh, Setumorang juga. Dia bapak deh. Iya. Iya. Ini taruh sini aja nanti. Ya, topiknya di situ aja besok ini. Tidak ada tempatnya ya? Pakai piring aja piring.